नमस्कार जय जगन्नाथ बंधुगण आशा करुँच आपण मैंने समस्ते सुस्थ सुरक्षित निरामय थे। आज आपण मानक केतेटा छोटिया छोटिया कथा कहया मुझे भिडटी जारी करछि। छोटिया छोटिया कथार मूल्य बहुत, यार तात्पर्य बहुत किसी रही। आपण मैंने जानिथिबे जे आमे समस्ते जानिचे समय बड़ बड़ समय बड़ बलवान बा मूल्यवान। तेणु अजथार समय नष्ट करिया उचित नुहे। जो जिनसटे जो आमको समय दबार आवश्यकता नहीं बोली आमे मन कर समय दबाटा उचित नुहे। आमे माने होचन समस्ते बुद्धिमान, मनुष्य को बुद्धिमान ही कहा जाए, विचारवंत। तेणु आमे माने विचार करिकी आम मानक समय प्रकृत जो थे दबार आवश्यकता रही से विनियोग करवा। समय आपण माने देखुथिबे घंटा घंटा मिनिट घंटा एवं सेकेंड घंटा किपरि भाव गति कर चलछि सेही परि ठीक आम जीवनर विभिन्न प्रकार समय मध्य ठीक से भाया समय आमको केबे भी अपेक्षा करे नहीं। समय तार माड़ी आगे चले आमको क्या अपेक्षा न करी आमर जो दायित्व रोचे से दायित्व को निष्ठार सहित पालन कर आवश्यकता रही। आउ गोटे कथा आपण मानक मु कही रखे जे कर्मे न बाधिकारम अस्तु मा फलेषु कदाचनम। संस्कृत ये श्लोक ये छोटिया श्लोक मध्य बहुत किछि गभीर शिक्षणीय विषय वस्तु भरी रही। जे सदा सर्वदा जेपरि श्रीकृष्ण को महाभारत युद्ध समय अर्जुन ये कथाटी कही जे कर्मे न बाधिकारम अस्तु मा फलेषु कदाचनम। कर्म जीवन कर चलतु फल प्रति केबे भी आशावान हुंतु नहीं। कर्म आपन जो हिसाब से करेंगे से हिसाब से आपण फल मिल आम फल मिल। फल को जमा भी अपेक्षा कदापि करतुनि कि इमाजिन करतुनि जे फल या हम फल से हम। आपण दायित्व हूँ गोटे प्रत्येक समाज रे आम मानकर विभिन्न कर्म रही। भगवान आम मानक समस्त को जन जन करी यही धरा पृष्ठ को पठाउछन्ते किसी दायित्व देकी से पठाइछन्ते। से दायित्वटा को आमे जानी ताको पूरण करि पाले हूँ तो भगवान को दरबार रे आमे माने जने जने श्रेष्ठ बोली विवेचित हो पारिया। जदि फल को आशा करुचंती तेबे कर्म प्रति आसक्त हुंतुनि। श्रीकृष्णकर यही बाणीटी बाणीर महत्व बहुत किछि। आउ गोटे कथा आपण मानक कही रखे जे अति दर्पे हतलंका अति माने चकौरवा अति दाने बलिवर्ध सर्वम महत्यंत गहीरतम। अर्थ होची आपण माने जानिथिबे रावण बहुत विचक्षण थिले। बहुत से जने विचक्षण सबु क्षेत्र से जने विचक्षण पारदर्शी निजको मन करुथिले। आपण माने जानिथिबे रावणकर सबु किछि थिला प्रतिपत्ति प्रतिष्ठा सबु थिला। शेष को सीए मध्य उद्धार पाइले नहीं। तेणु मानव जगत केंद्र उद्धार पाए आपण भावंतु जार गर्व अहंकार रोचे केबे भी ताकू जेकोसी समय भी सी तार आचरण जेपरि भाव उच्चारण जेपरि प्रदर्शित करिथिला तार फल ताकू निश्चित सेपरि मिलिबो। जे भी ए क्षेत्र चालुटियो बाबुटियो मु सबु किछि आज्ञा मु गोटे जिनस आपण कही रखे एटा सत कथा
ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଏହା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ। ଏଇଟା ସମାଜ ରୀତିନୀତି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛେ ଯାହା ବି ହଉଛେ ମରିଲା ସମୟରେ ସେସବୁ ନଥିବ, କେବଳ ଜମା 2 ଖଣ୍ଡ କାଠ, ନିଆଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଥିବ। ଏହିପରି ଫ୍ୟାନ୍, ଏସି, କିଛି କାର୍ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ମନେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବାକୁ ଆମେମାନେ ନିଜେ ନିଜର କହିବି ନିଜର ଦମରେ ସେଥିପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା। କେବେ କାହାରିକୁ ମିଛ କହିବାର ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କି କାହା ପର ଧନ ପ୍ରତି କେବେ ଆସକ୍ତି ହେବା ନାହିଁ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନଯାପନ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ନିଜର ଅବଦାନ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଚୋରିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ କୁକର୍ମ ମାନ ରହିଛି ସେସବୁରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାର ଫଳ କଦାପି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭଳିଆ ମିଠା ହୋଇନଥାଏ। ମିଠା ଭଳିଆ କଦାପି ସେ ମିଠା ନଥାଏ। ତାହାର ଫଳ ନିମିଷକ ପାଇଁ ମିଠା ହେଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ମିଠା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନିମିଷକ ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ମିଠା ହେଇପାରେ, ଭୁଲ କହିଦେଲି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଦୁଃଖିତ। ମିଠା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର, ଆଚାର, ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ସମାଜ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇପାରିବ। କଦାପି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବନି ସମାଜ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିପାରିବେ। ନିଜ ମନ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଲା, ନିଜ ହୃଦୟ ଯଦି ସଫା ରହିଲା, ତେବେ ଯାଇ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସମାଜ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକଚକ୍ୟ ସଫା ଦିଶିବ। ଏଠି କହିବି, ଆଶା ରଖୁଛି ଏହି ମୋର କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ କଥା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲି, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି। କିଛିଟା ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ କହୁଛି। ଏ ସମୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ଏଠି କହୁଛି, ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରାମୟ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।